Hello, hello! It's Sunday and it's a vlog day. Today is June 29, 2025. And for today's video, we are going to Bandirahan Peak. So tara na, let's go! Mangadto na kita sa Bandirahan Peak. Hi! Ato na sab kami Lagwa na sad kami guys. Oo. Tara, Bandarizo. Alik na kamo! It's Sunday and It's Sunday! Ini nagkalapok-lapok na. Mag-picture naman good. Patunga lamang kay basi ka mo ma. Hello guys, ini ba dyan ako na bato? Amo ini an mahimo na graba kay pagkadugayan ba dyan mapino si dyan, maubos ka na og amo ini si dyan dinian mga graba na. Gikan ba dyan sa ining grabe kadakan? Amo? Oo. Kaya amo na ako dyan nahibawan sa kan Butsoy ma. Nag-evolve ko no, ang dako na bato sa kadugayan, mapino, marol, amo iton mahuyog, mahimo na ng graba. Oh my Louie, correct? Correct. Oh my God, correct. Perfect na ka, Bats. Umasis. Hi! Diyan ka mo. Notice, mambak na kita ini kanal sa TikTok na din hineng. So, we're hiking approximately mga kuan na 1 kilometer. One kapina. Oo. So, hapit na kami maabot sa Amo tower. abton dito ang tower diri sa Banbanon. Alik na kamo guys. Gana Shout diri out magbaktas. Paring Richard. Alik na kamo, shout out Richard Domicilio, amo na ini. Pag uli ni Mos, hi kita perminti. Kutob kunhain ang mga ujig-ujig sa miya-miya. Go! Dato na mga maritis so coming. Pag-open lagi ka sa landbang 2 piso.
Gani, ato nila. Not trying to do this, not Gani, trying. Trying hard ka pick up. ito nila ako nakagahapon na. Dahil na kami sa farm. Nagawa 10,000 views na. Madami na sila sa akin. Samantala ako, naglaw ng flower. Alam ka yun? 37. Nasa na, ang yap. Tapos yung pageant room. This year, may luck. Si Sir Todd, ito na lang ako. Hi guys, dito kami ngayon sa farm. Nagawa 10,000 views. And it's a vlog day! Labay na kami ganun. 60. Hindi nga si Ate Emeline, na-join ni Tubo na tangyad sa bukid. Kung may di kasulti, comment down below. Amelin! Tubaga! Tubaga! Kaya, kay ito may lupa. Gani. Muto mo ka dyan siya. Oo, may asawan mo ka. Anak, tagkasawanan. Kung naman yung Yara kami dyan. Amo trail. Amo trail, wire registration, pero dyan, lechon station. Korak! Lechon guys, pag uli, ready na. Tag-readyhan kami ni Busing. Ija ko no premyo sa amo. Oo, dali na kamo guys. Ya, kami mangiban sa amo na ang lechon nag-weaving na dito sa Sabang. Atangan mo guys, Idna guys. Tangan na dyan guys. Kaya ni sa nakaon hindi ko. Kinanglan ka din mo kamo kung bawas ko ng taon sa Benson guys. Na, Maoto. Wala na mga 21 kilometers. 1 kilometer. Nilaw-nilawi. pagbalik, tuna. Sa uno may ito na tower. Halotang yan. Sa level na ka dyan, Bebs. Ay, nawa si Boy Blanco. Uno yun nga tower? Bandirahan. Pagklaro, jaon id. Ang pangatano ko sa uno, jaon na. Kaya may signal. Uma ba na dyan? Haman dyan si Jana, use back. Hintay ka. Telepono. Sa kuhan. Sa aton. Bariya sa tagatuan sa pagod-pod. dili dyan sa cellphone kay way signal maskin Amo gani. gamay. Langon naman nato dyan sa radyo. Diri. Diri ka videohan ko kamo kay basin kamo ma. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us,
It's 5:15, lugsong na. So, na-hike na mo mga 2 kilometers. So, jog yap ini sa mga 4 kay going up and going down. Di ba, Job? Yes, correct. Naka 4 kilometers gihapon kami. Naka 4 kilometers gihapon kami, guys. Ay ni palugsong na kami. Amo ini permit sa kilometers. Kilometers. Guys, 4 kilometers na amo, pero amo reward na guyat, pang 54 kilometers. Oo. Yaon na kami dito sa... Almost know what I am thinking. 'Cause I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. 'Cause you're the best thing, best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing. 'Cause you're the best thing that I've ever had. Hi, thank you, Chicken. After hike, kaon na sa... Guys, tapos na 30 celebration. Ikan kami sa bandirahan ng Bactan. Ang iligal na kami sa Rizal Station. Tapos naman na sila guys. Ano yung hinapon nila dito? It's Sunday and Come on. Isoda na ni mo dun sa anay. Sudah kok sih. Soda na diri sa akin. Janay, oh. Sa Janay. Tahu. Mak sebelah belakang.